dans l'Ancien Testament, mu isezerano rya kera il y a des intercesseurs qui étaient établis hariho abasenzi bari barashizweho et qui ont prié pour que les promesses de Dieu arrivent. basenga kugira ngo icimbi vy'Imana yasezeranye bishike, Qui ont prié pour que la vie de la nation change. basenga kugira ngo ubuzima bw'igihugu buhinduke, Qui ont prié pour que les personnes ne soient pas effacées par Dieu. basenga kugira ngo abantu Imana ntibarandure. La première personne, c'est le père de la foi que nous tous nous connaissons, c'est le père Abraham. Uwa mbere yabikoze ni sokuruza wacu wo kwizera Aburahamu, Avec son intercession pour Sodome et Gomorre, igihe yasenga asengera abi Sodomu ni Gomora, il a intercédé. barasenze, Il a pris la chose à cœur. arabifata Il a ku parlé mutima, avec Dieu. arabwira Imana, Dieu lui a dit ce qu'il pensait. Imana nayo iramubwira ico Il a yiyumvira, plaidé. aringinga Imana, Il a demandé à Dieu arabwira Imana jusqu'à ce que Dieu lui dise ce qu'il devait faire. gushika yaho Imana iteba ikamubwira ikigiye Jusqu'à ce que gukora, Dieu sauve Lot. gushika yaho Imana itabara Loti. Quand nous voyons dans la vie du Seigneur Jésus, comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 17, turavye naho mu buzima bwa Yesu Kristo nk'uko tubisoma muri Luka igice ca 17, Jésus était un intercesseur et il l'est encore aujourd'hui. Yesu yari umusenzi kandi n'ubu aracariwe, Il a intercédé pour vous et moi. yaradusengeye jewe nawe, Quand nous n'étions même pas encore, quand nos parents n'étaient même pas encore mariés, aranadusenga n'igihe abavyeyi bacu batari bwiyumvire quand kubana, nous ne savions même pas que nous avions existé, nitutaraniiyumvira ko tuzonabaho, Jésus a intercédé pour nous. Yesu Il yaradusengeye, savait que dans le monde, yarazi yuko mw'isi c'est difficile. bigoye, Il savait que le monde yarazi yuko mw'isi est soumis à la pression des démons. yuko isi iganjwe n'ububasha bw'abadayimoni. Nous allons revenir à la pression des démons. Turaza kugaruka ku bubasha Parce qu'un bw'abadayimoni, intercesseur kubera ko qui umusenzi ne comprend pas que tout ce que nous voyons physiquement a un fondement spirituel, adatahura yuko ibi tubona mu buryo bugaragara bufise inkomoko mw'isi y'imhemu. si nous ne comprenons pas qu'il y a des esprits qui amènent les gens à agir, Tudatahura yuko hariho imhemu zituma abantu bakora ivyo bakora, on va mal prier, tuzosenga nabi, on va prendre de mauvaises décisions, tuzofata ingingo zitari on va zo, s'attaquer à des personnes tuzoshaka kugwana n'abantu, au lieu de s'attaquer à la racine qui est l'esprit qui est derrière ariko cet ntidushake agissement. kugwana n'imhemu ariyo muzi utuma uwo muntu akora ivyo. Il y a 4 catégories de démons Hariho imice kune y'abadayimoni qui commandent toute la sphère, qui commandent la famille, qui commandent les églises, qui commandent les nations, qui commandent les continents. abo badayimoni bagwana n'imiryango, bagwana n'igihugu, bagwana n'ibihugu, bagwana n'isi yose. Jésus savait cela. Yesu yarazi, C'est pourquoi il a prié. nico gituma Il a yasenga, dit, ils sont dans le monde. yaravuze ngo bari Je les ai mw'isi, laissés dans le monde. aravuga ngo ndabasize Quand mw'isi. Jésus parle du monde, Yesu ariko aravuga il isi, parle du système. yariko aravuga systeme Il y'isi ne parle pas ukungene. des arbres, il ne parle pas des maisons, non. Ntiyavuga ibiti canke Il parle du amazu. système de ce monde. Yavuga ukungene isi Et yubatse, le système de ce monde kandi ukungene isi yubatse est uno dirigé munsi. par les esprits. Igenda irongorwa n'impwemu. Quand nous lisons dans Éphésiens 6, dans Éphésiens 6, dans les armes spirituelles, Igihe turavye mu banyefeso igice ca gatandatu, igihe bavuga ngo ibigwanishwa, la Bible nous demande de mettre toutes les armes de Dieu parce que nous ne luttons pas contre le sang et la chair. Bibiliya iratubwira ngo twambare ibigwanishwa vyose mwema, tanga ko tutagwana n'ab'inyama n'amaraso. Et ces esprits, c'est lesquels? Kandi izo mpwemu ni izihe? Nous ne sommes pas en train d'apprendre comment les esprits opèrent, mais je voudrais juste mettre cela en introduction pour que nous comprenions comment l'intercesseur doit être afin de combattre et de réussir dans son combat. Nitugomba kuvuga ukungene izo mpwemu ziga, ariko twashatse gutegura kugira ngo mubone kungene izo mpwemu zibaho mw'isi n'ukungene dukwiye gusenga. Les esprits qui oppressent, qui oppriment les familles, on a entendu parler de l'homosexualité, on a entendu parler de l'inceste, on a entendu parler du lesbianisme, on a entendu parler de tout ce que nous avons entendu. Il y a des esprits derrière. Impwemu twumvise
z'abasambana basangiye ibitsina, impwemu tumvise z'ubusambanyi z'ubuyobe ziriko zigendagenda mu isi, izo hari impwemu inyuma yazo ziziganza. La Bible parle des dominations au verset 12. Bibiliya iravuga ngo ku murongo wa 12 iravuga ngo abaganza. La Bible parle des autorités. Bibiliya iravuga abakuru. La Bible parle des princes de ce monde des ténèbres. Aravuga ngo abaganza iyi si y'umwiza. Et la Bible parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Bibiliya nayo ikavuga ngo impwemu mbi zo mu isi y'impwemu Jésus a prié pour l'église Yesu yarasengeye parce ishengero qu'il savait que nous devions être sous la pression ou bien sous l'oppression de ces esprits. kuko yarazi yuko tuzoba munsi y'ubwo bubasha, tuzogwana n'izo mpwemu ziri mu isi. Il a prié en avance. Acara dusengera Et il continue de prier encore kandi aujourd'hui. n'ubu abandanya La dusengera. Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Bibiliya ivuga ngo yicaye iburyo bwa data Et il intercède pour nous. ariko adusengera, Il intercède pour nous. ariko On aradusengera. peut se demander pourquoi est-ce que Jésus a vaincu sur la croix de Golgotha. Et il continue encore de prier. Mbega turashobora kwibaza ikibazo ngo mbega ni kuki Yesu yatsinze ku musaraba i Golgotha Il sait. ariko akabandanya asenga. Il sait que nous sommes dans un combat. Arazi ko turi mu ntambara, Il nous appuie dans le combat. arazi ko yadusize mu ntambara. Ça, c'est le deuxième exemple d'intercession. Ico ubwo n'ubugira kabiri uburyo Dans l'église bw'amasengesho. primitive, Mw'ishengero ry'intumwa za kera, la Bible nous donne l'exemple des premiers chrétiens qui étaient ensemble dans la prière. Bibiliya itwereka abakristo ba mbere baba hamwe mu gusenga. Nous voyons le cas de Pierre qui était un pilier dans l'église primitive. Turabona akaroro ka Petero ariwe yarahagarariye ishengero rya Kristo rya mbere. Il a été incarcéré. Yarafunzwe, Il devait être tué. yagomba kwicwa, L'église primitive s'est mise ensemble. ariko ishengero rirahaguruka, Ils ont rirakorana, prié. rirasenga. L'église a intercédé. Ishengero L'église a riramusengera, intercédé. ishengero riramusengera. Dieu a agi Imana ikirakora, et l'apôtre Pierre a été libéré. hama intumwa Pawulo arava mu Voici ce que le Saint-Esprit m'a appris. nimwumvire ico mpwemu yera yantaho. Et je voudrais vous transmettre cela. Nagira ndakibabwire. Il est temps plus que jamais. Aracariho Arageze yuko mu mashengero gyacu mu gihugu dushiremwo office yaba intercesseur, abantu bashobora kubamwo bariko barasenga, bariko baraduza isengesho imbere y'Imana yo mwijuru. Arageze yuko turondere babantu bafise umuhamagaro wo kurira, apana kuza kurira amasaha 3 amasaha 4 ukarira gatoya ama ugahanagura uricara. On doit prier pour que toute cette oppression que nous sommes en train de voir s'arrête. Il faut restaurer l'office de l'intercession. dutegerezwa gusenga ubudasiba, dutegerezwa gusubira kunagura ibiro canke aho gusengera, gusenga tugasenga, prière sans cesse, gusenga ubudasiba. Priez de manière continue. Dieu cherche quelqu'un qui va s'adresser à lui. Dieu cherche quelqu'un qui va lui parler, qui va lui rappeler, qui va dire: Seigneur, arrête l'ardeur de ta colère. Seigneur, ne détruis pas. Seigneur, donne-nous une autre chance. Éternel notre Dieu, tu es riche en bonté, en quelqu'un qui est là pour intercéder. Imana iragomba umuntu aba hari n'umwanya ukwiye, umwanya wari wose abwira Imana ngo Mana, harageze kutabara, harageze ko wumva amasengesho yacu, harageze ko wumva ivyo turiko turakubarira Mana. None nimba Yesu umwami wacu aricaye mu ijuru ariko aradusengera, nubona ngo gusenga ni ikintu nkora mutima cyane. Si Jésus est en train de prier, il est en train de prier, il est en train de prier pour nous. Ça veut dire que la prière est essentielle, l'intercession est essentielle. Nyimba Yesu atakindi gikorwa ariko arakora mu ijuru, yicaye ariko aradusengera, aguma asenga atakindi gikorwa afise, nicerekana yuko amasengesho ariko ari gikorwa nkenerwa cyane dukwiye gukora ku mwanya ku mwanya. Nous avons Anne la prophétesse. Turafise Anna yari umuvugishwa. La Bible nous dit Bibiliya iratubwira qu'elle était âgée de 84 ans. ko yari afise imyaka 84. Elle a vécu 7 ans avec son mari. Bavuga ngo Anna yabanye imyaka 7 gusa n'umugabo wiwe. Elle a été veuve.
aca araba umupfakazi. Ça, on ne le souhaite à personne. On ne le souhaite à personne. On ne souhaite le veuvage à personne. Ntiyigeze aja Nous ne souhaitons pas que quelqu'un soit veuve. ntitwifuriza umuntu n'umwe ko yoba Elle s'est umupfakazi, retrouvée dans cette situation. ariko arisanga muri ubwo buzima. La Bible dit Bibiliya iravuga ngo qu'elle s'est dévouée à la prière et au jeûne. yaciye yiha igikorwa cyo gusenga no kwisonzesha. Elle priait pour quoi? Yasengera iki? Elle priait pour le retour, pour la venue du Messie. Yasenga kugira ngo kukuza kwa Mesiya. Nico kintu cyari kimuraje ishinga ijoro n'umutaga agisengera umwanya wose Elle jeûnait, yisonzeshe. elle priait, elle était dans le temple. Yarisonzesha agasenga ari mu ihema. Elle dit, Dieu le Père, tu as promis d'envoyer le Shiloh. Tu as promis d'envoyer le Shiloh. Envoie le Shiloh. Envoie celui qui va sauver. Envoie celui... On a prié pour vous et moi. Nukuvuga ngo Ana yari mu rushengero abwira Imana ngo Mana warasezeranye gutanga Mesiya. Mana turamurindiriye, Mana turarindiriye igihe cyawe. Burya Ana yarasengeye jewe nawe. Pour que sa prière soit effective, Kugira ngo isengesho ryiwe rigire il fallait ikimazi, qu'elle se retire. byasaba ko ava aho yari ava mu bandi akaja Qu'il y aha ait une wenyine. communication permanente entre Dieu Akama et elle. ariko arasenga Imana gusa yinginga Imana atakindi gikorwa Qu'elle demande à akora. Dieu. Abwira Imana. La Bible nous parle aussi de Siméon qui était dans le temple. Bibiliya iratubwira kandi ngo na Simeon nawe nyene yari mu ihema, yari mu ishengero. Qui élevait des prières, qui attendait la promesse de Dieu pour Israël. Nukuvuga ngo bari mu ishengero basenga barindiriye amasezerano Imana izoshitsa ku bwoko bwa Isirayeli. La prière que nous faisons, c'est une très bonne chose. Nukuvuga ngo amasengesho dukora ni ikintu ciza cyane. Ce que Dieu veut, Ariko icimana c'est que nous puissions instaurer nukugira ngo dushobore gushiraho l'office de l'intercession. urufatiro canke biro Si y'amasengesho. je pouvais avoir les mots justes pour vous dire cela. Sinzi ko noronka Amajambo akwiye kugira ngo ndabatahuze ivyo nahawe. Nukuvuga ngo arakeneye abantu bari consacré, bariko barasenga nka Ana, bariko barasaba Imana nka Mose, bariko bararirira Imana nk'umwami wacu Yesu Kristo, ngo mwami warasezeraniye, mwami waravuze ibi, shitsa amasezerano yawe. C'est ce que Dieu veut. ico nico Imana ishaka. Ça, c'est ce que j'ai reçu pour ce programme. Ico nico nahawe kubw'iyi programme bari baduhaye y'amasengesho. On m'a demandé de parler de celui qui est qualifié pour intercéder. Bambwiye ngo nshobore kuvuga ngo ninde mbega ashoboye ivyo gusenga. Nous avons écouté beaucoup de fois, le passage est revenu avant ceux qui m'ont précédé, le passage de Ézéchiel chapitre 22 et le verset 29. Abantanguriye bose bagiye iri jambo ryo muri Ezekiyeli igice ca 22 ku murongo w'icenda bose bagiye bararivuga. Je vais revenir à cela un peu. Ivyo reka ndarigaruke ko gatoya. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 22 le verset 29. Bibiliya iravuga muri Ezekiyeli igice ca 22 ku murongo wa 29. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Et le verset 30, la Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Il ne se tient pas seulement à la brèche. Avant de se tenir à la brèche, il doit d'abord élever un mur. Bibiliya nivuga ngo imbere yuko baja ku ruzitiro, yuko bahagarara ku ruzitiro, ariko Bibiliya ivuga ngo babanza kubaka uruzitiro. Je ne sais pas si c'est la même chose en Kirundi. Sinzi ko mu Kirundi ariko bivuga. Vous allez kandi narondeye umuntu muri bo yosana uruzitiro agahagarara imbere yanje mu kirengero. Ok. Ça veut dire qu'il ne se tient pas seulement à la brèche. Nibivuga gusa guhagarara ku ruzitiro gusa. Je voudrais qu'à la cabine on puisse projeter l'image de la... L'image, il y a une image là. Ndashaka muri kabine bashireho L'image qui montre quelqu'un qui se tient à la brèche. Voilà. Umuntu ahagaze ku kirenge. Sur cette image que nous voyons, nous voyons une brèche. Nous voyons quelqu'un qui est au fond de la brèche et qui doit intercéder.
pour s'il reste comme ça, s'il reste dans cette position en dessous, niyaguma hajya muri hajya ahantu ahagaze il ne peut munsi pas voir ce qui se passe. naza kubona ibiriko biraba. La Bible dit il doit bâtir un mur. Bibiliya ivuga ngo ategerezwa kubaka uruzitiro. Un homme qui élève un mur. Umuntu yubaka uruzitiro. Un homme qui élève un mur. Umuntu yubaka uruzitiro. Qui se tient à la brèche. Ahagarara ku ruzitiro. Devant moi. Imbere yanje. En faveur du pays. Kubw'igihugu. Pourquoi élever un mur? Kubera iki umuntu aduza uruzitiro? Pourquoi devons-nous élever un mur? Ni kubera iki dutegerezwa kuduza uruzitiro? Parce qu'un intercesseur, c'est pas seulement qui vient seulement prier. Oh Seigneur, nous t'avons montré le pays et puis on s'en va, on revient à la prochaine conférence. C'est quelqu'un qui a grandi dans la vie de prière. Nukuvuga ngo umusenzi si umuntu azavuga ngo mana twakweretse imitwaro y'igihugu akaca yigira akazogaruka hagarutse iyindi conference, ariko n'umuntu ahagarara mu masengesho. Celui qui élève le mur, umuntu aduza uruzitiro, c'est celui qui a grandi dans sa vie de prière. N'umuntu yakuriye mu buzima bwiwe Un bw'amasengesho. intercesseur, c'est celui qui a grandi dans sa vie de prière. N'umuntu yakuriye mu buzima bw'amasengesho. Quelqu'un qui n'a plus du mal à se lever à minuit pour prier. Quelqu'un qui n'a plus besoin de garder la haine dans son cœur. Je refuse de comprendre qu'un intercesseur peut haïr son frère avec qui il mange la Sainte Seine. Ndanse yuko umusenzi agumana ugwanko muriwe hamakaza gusangira ku vyera vy'Imana. Tu manges le même pain de Jésus. Tu bois son sang avec ton frère et tu le détestes et tu es intercesseur. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui a grandi dans son caractère. Le caractère. Il y a la colère. Il y a des gens qui sont encore colériques. Un colérique ne peut pas intercéder devant Dieu. Quand on parle de qualification, il y a aussi les disqualifications. Qualification, ceux qui qualifient l'intercession, il y a aussi ceux qui disqualifient l'intercession. Quelqu'un qui ne peut pas pardonner, il ne peut pas prier devant Dieu. Dieu ne peut pas l'écouter. Et nous pouvons comprendre pourquoi la situation s'empire. Je devais parler de qui est l'intercesseur, mais je vais sauter. Je vais aller directement sur les qualificatifs. Il y a deux piliers intercesseurs pour toute personne qui veut intercéder. Pour une intercession efficace, il y a deux piliers. Il y a deux choses que nous devons connaître et vivre. La première des choses, l'intercession est bâtie sur l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour les hommes que nous voyons. L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est pas les sentiments. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Ndamukunda, ndamuvyumvamwo, numva twogendana, twosangira, no mutumira, numva no mugira, uyu aranshisha, ndamwanka, ndamwa. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas basé sur les sentiments. L'amour de Dieu, c'est un commandement. C'est un commandement. Il a dit dans Matthieu, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres.
kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Dans Romains chapitre 5 et le verset 8, la Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que quand nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Ça veut dire que dans notre péché, dans notre méchanceté, dans notre mensonge, dans nos jalousies, dans nos haines, dans ce que nous étions, Dieu nous a aimés. Mu ijambo ry'Imana nk'uko dusanga mu Baroma rivuga ngo Kristo yadukunze tukiri abanyabyaha, bisigura ngo ibyaha byose twoba turimo, ugwanko, ishari, inzigo, Kristo yadukunze tukiri muri ivyo. Rero bisaba yuko dutegerezwa gukunda tukarengera ivyo, kuko Imana ari urukundo. Aimer ton prochain, aimer Dieu. Kunda mugenzi wawe, kunda Si tu veux que ton intercession arrive au ciel, kugira ngo amasengesho yawe ashike mu ijuru, dans l'amour de Dieu, mu rukundo rw'Imana, Dieu ne veut pas perdre une seule âme. Imana nishaka kuzotakaza n'umutima n'umwe. Je veux que tu dises à ton voisin, ndagomba ubwire mugenzi wawe, même ton pire ennemi, ngo n'umwasi wawe umwe wa Dieu le veut au ciel. Imana iramugomba mu ijuru. S'il te plaît, aide-moi à dire à ton voisin, ndagomba ubwire mugenzi wawe ati Mireille, même à ton pire ennemi, Dieu veut qu'il aille au ciel. Vous les chantres, Dieu veut que ton ennemi aille au ciel. Est-ce que tu sais pourquoi? Cette personne que tu détestes a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu n'a pas de poubelle. Dieu n'a pas de poubelle. Parce qu'il chérit son âme, son image dans l'homme. C'est pourquoi Dieu a laissé tout son honneur. Il est venu sous forme de chair. Il est mort pour que tous les hommes soient sauvés. Celui qui déteste encore quelqu'un, il est en train de crucifier Jésus encore sur la croix. Il méprise l'œuvre rédemptrice de Jésus. Il méprise. Igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Urukundo ni itegeko. Ugomba gusenga udafise urukundo, iri tegeko. Udakunda Imana, gukunda Imana no gushira ivyagezwe mu ngiro, gushira ijambo ry'Imana mu ngiro. Gukunda mwene data nukwemera nukumuha ikibanza ushaka ngo baguhe nawe. C'est le traiter comme tu veux qu'on te traite. C'est prier pour lui en sachant que il y a l'esprit de Dieu, il y a l'image de Dieu dans cette personne. Ugomba gusenga umenya yuko uwo muntu ategerezwa kuba mu kibanza nawe ugomba kubamo. Utegerezwa kugira umutima wo kumukunda no kumusengera umukunzi. Moïse n'était pas un rebelle. Moïse il n'était pas rebelle. Mais quand Dieu a dit, Moïse, je vais effacer ce peuple, je vais susciter de tes enfants un nouveau peuple. Je ne sais pas si Dieu demande d'effacer ceux qui te font du mal aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas répondre? Moïse a dit non, Seigneur. Si tu veux effacer l'un, tu veux les tuer tous. Efface mon nom du livre de vie. Est-ce que tu vois cet amour? Il dit moi aussi je rate le ciel avec eux. Un cœur d'amour. Rempli de compassion, qui sait ce que Dieu aime, qui recherche ce qui plaît au cœur de Dieu. Ça c'est le premier pilier. Deuxième pilier, le principe de la domination partagée.
itegeko ryo kuganza riba hagati y'Imana n'abantu. La Bible nous dit dans Somme 115 et le verset 16. Bibiliya iratubwira muri Zaburi 115 ku murongo wa Dieu domine 16 toutes choses. ngo Imana yahaye ikintu cyose, Il domine toutes choses. Imana iri hejuru y'ikintu cyose. Il donne à l'homme la domination sur la terre. Imana iha kuganza umuntu ngaha mu isi. Voici ce que Dieu a fait. Ndaba icyo Imana yakoze. Il règne dans le ciel. Imana iraganza mu Dieu ijuru. règne dans l'affaire spirituelle. Imana iraganza mu isi y'imwemu. Il a créé la terre pour vous et moi. Imana icirema isi ku bwa Et jewe il nous a nawe. donné la domination. Hama ikiduha ububasha bwo kuyiganza. Ce que Dieu devait faire ici, il a dit, je veux le faire à travers toi. Icyo Imana igomba gukora ngaha mu isi, ikigikora ikoresheje wewe. Ça veut dire que si Dieu ne voit personne, Bisigura yuko igihe Imana itari kubona umuntu ngaha mu isi, il ne peut pas agir. ntiyashobora gukora. Tant que quelqu'un ne se lève pas, Umuntu adahagurutse, Dieu ne peut pas travailler. Imana ntishobora gukora. Dieu a délivré Israël de la servitude parce qu'il a vu Moïse. Imana yakijije Abisirayeli kubera Il a délivré le peuple d'Israël de la servitude parce qu'il a vu Moïse. Ils ont quitté l'Égypte, ils sont allés vers la terre promise. Imana yakuye Abisirayeli mu buja kubera yabonye Mose iramutora kugira ngo ashobore kubarongora abavane mu gihugu c'ubuja. Dieu a sauvé Lot parce qu'il a vu Abraham. Imana yakijije Loti kubera yabonye Aburahamu. Dieu nous a sauvés parce qu'il a vu Jésus. Imana twebwe yaradukijije kubera yabonye Kristo. Bien-aimé, Dieu est très saint. Imana ndababwire irera iratungana. N'eût été la prière de Jésus chaque matin. Oh papa, aie pitié, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Dieu pouvait nous effacer. Tu peux compter combien de péchés nous avons déjà commis depuis que nous avons connu Jésus. Murazi y'abatari Yesu abahera mu gatondo yinginga Imana atwingingira Imana. Mbega murazi ibyaha twakoze kuva tukibaho uko bingana. Avant que Jésus ne parte, Imbere yuko Yesu agenda, il a prié pour l'unité de l'église. acarasengera ubumwe Je bw'ishengero. prie qu'il soit un. Aravuga ngo Mana ndabasengera Je babumwe. prie qu'il soit un. Mana ndabasengera babumwe. Pourquoi Jésus a prié pour cela? Kubera iki Yesu yasenze? Il connaissait l'homme qui est sur la terre, l'homme qu'il a créé. Yarazi umuntu yaremwe mu isi ukungena ameze. Malgré tout cela, Ntaco bitwaye ivyo vyose. dans le principe de la domination partagée, mu rufatiro rwo kurongora rwo kuganza bisangiwe, ego ni ukuvuga ngo Imana iri mu ijuru kugira ngo Imana igire icyo ikoze ngaha mu isi ica ku muntu. Imana irarondera ngo mbega nukoresha nde wa muntu ashobora guhagarara arubaka uruzitiro agahagarara ati Mana nukuri twasambanye nukuri Mana. Et regarde, l'intercesseur n'accuse pas, il s'identifie au pécheur. ni ukuvuga ngo amasengesho ntarega ariko amasengesho areza. Mu masengesho yacu turaregana ngo Mana babasambanye babasuma. Il y a d'autres péchés qui sont pires que l'adultère. Nous allons partager ce que j'appelle les petits péchés cachés qui sont en nous. hariho ibyaha bindi biruta ubusambanyi canke ubushakanyi bikomeye cyane binyegeje La ibyaha. méchanceté, Ni ukuvuga ngo ubwansi, c'est la même chose que l'adultère. ni ukuvuga ngo ubwansi nico kimwe n'ubusambanyi. Hello? Le refus de pardonner à quelqu'un, Kwanga guharira c'est la mwene même so chose que l'homosexualité. nico kimwe n'abasambana bahuje ibitsina. Les complots, Kwa la conspiration, gupfa ibintu n'umuntu, programmer, préparer la chute de quelqu'un. gushobora gutegura ukungene mwene so yogwa. C'est la même chose que le lesbianisme. Je vais vous expliquer pourquoi. Nico kimwe n'abasambana bahuje ibitsina. Le principe de domination partagée ne travaille pas. Pourquoi? Gukora umuntu akoze ahuje n'Imana ntibiriko Pourquoi birakora nous kubera prions iki? beaucoup et on voit peu de résultats? Pourquoi? Kubera iki dusenga cyane ariko ntitubone inyishu? Ni Le kubera monde iki? spirituel, c'est un monde de principes.
ni ukubera yuko isi y'imwemu ni isi ifise ibyifatiye ko C'est pas bigaragara. quand on va dire, oh mana, oh tabara. Et quand les démons voient dans ta vie qu'il y a le manque de pardon, il y a la haine, il y a la méchanceté, il y a la division. On va dire que, le monde spirituel est un monde transparent comme ce verre. Ni ukuvuga ngo isi y'imwemu ni isi igaragara ibonerana nk'uko iki kiyo mubona kibonerana. Je ne vois pas ce qu'il y a dans son cœur. Sindiko ndabona ibiri mu mutima wiwe, Mais lorsqu'elle prie, ariko igihe ariko arasenga les démons sont là, ils la connaissent, ils regardent. abadayimoni baba bari hajya bariko baraturaba. Uyu avuga abantu nabi agomba gusenga. Idi mana uyu ushobora kumwumviriza kandi afata amasaha 5 ariko aravuga umuntu agasenga minota 2 ngo mana wavyumvise umutabare mu izina rya Yesu. Le principe de la domination partagée. Quand Dieu va trouver quelqu'un, Imana igomba kurondera umuntu, quand Dieu va trouver, Imana iyo yaronse umuntu, il agit très rapidement. Ce que maman nous disait, intervention rapide. Imana iyo yaronse umuntu bakorana ikikora inyarutsa nk'uko twumvise irihuta mu gukora. Celui qui a compris que Dieu veut travailler avec moi. Umuntu yatawe ngo Imana igomba gukorana nawe. Celui qui est dominé par l'amour. Umuntu aganzwa n'urukundo. Il aime Dieu. Akunda Imana. Il aime les hommes. Agakunda abantu. Il intercède en se souvenant qu'il y a l'image de Dieu, il y a la ressemblance de Dieu. Dieu veut que cette personne soit aussi sauvée. L'intervention est rapide. La première qualification de celui qui intercède. On a déjà parlé de la nouvelle naissance, je n'en reviens pas. On a parlé de la sanctification. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Pour que notre prière soit effective, nous utilisons la sanctification. La sanctification, c'est une puissance dans le monde spirituel. Les démons ne vont pas respecter le fait que je suis pasteur. Ils ne vont pas respecter le fait que je suis bishop. Ils ne vont pas respecter le fait que je suis prophète. Ils vont respecter le fait que j'ai un cœur pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est eux qui verront Dieu. Bibiri abadayimoni nibazubaha ngo kubera ndi pastori, nibazubaha ngo kubera ndi bishop, ariko abadayimoni bazontinya igihe mfise umutima wejejwe, igihe mfise umutima utunganye, kuko Bibiri iratubwira ngo hahirwa abafise imitima itunganye, itanduye. Quand nous sommes en train de prier, nous sommes en train de livrer un combat. Et celui qui n'est pas sanctifié, le retour le frappe terriblement. Si on a laissé la brèche de la haine, la brèche du mépris, le mépris, tu ne payes pas ta dîme. Tu donnes une offrande minable à Dieu. Tu ne prends pas soin de tes enfants, tu ne prends pas soin de ton mari. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu attends seulement quand il y a une réunion de prière, tu viens prier. Si tu attaques les démons, tu es en danger. L'intercesseur, c'est celui qui connaît les promesses de Dieu. Pour être qualifié, il faut connaître les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont contenues dans cette Bible. Un intercesseur, c'est celui qui connaît la parole de Dieu. Tu ne dis pas que mana utukirira imbabazi kuberiki kubera imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira.
bidashira. nuzi imbere y'Imana uvuga ngo Mana utugirire ikigongwe mu kirere, ariko uramenya ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo imbabazi z'Uhoraho zamaho ibihe bidashira. Mana utugirire imbabazi kuko nushaka ngo umuntu atakaze ubwiza bwawe, ushaka ngo abantu bose bakizwe. Dieu reconnaît son langage. Imana irazi ururimi rwayo, uravuga ngo Mana ntushaka ko hari umuntu n'umwe atakara, ariko urashaka ko umuntu wese akizwa agashika ku kwetu. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est rempli de compassion. Umusenzi n'umuntu yuzuye imbabazi. La compassion, c'est quoi? Imbabazi ni iki? C'est avoir les entrailles de miséricorde. Nukumva ubabariye abandi. Tu te mets à la place de quelqu'un, tu pleures pour la personne. Nukuvuga ngo ukaja mu kibanza c'undi muntu ukamusengera ukamwingingira Imana. Tu te mets à sa place. Ukaja mu kibanza ciwe. Ça veut dire que dans les intestins, pour que nous soyons rassasiés, il faut de la nourriture. Nukuvuga ngo kugira ngo umunda umve hameze neza utegerezwa gufungura. Pour qu'un intercesseur intercède, il doit être rempli de la compassion dans ses entrailles. Kugira ngo umusenzi ashobore kwinginga ategerezwa kuzura imbabazi n'ikigongwe muri we akazihaza. Voilà ce que le Saint-Esprit a voulu que je partage avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais élever une prière pour nous. Je vais demander, Seigneur, remplis nos cœurs de ton amour et de ta compassion. En tant qu'intercesseur, tout ce que je fais, tout ce que je fais, que ça se fasse avec amour et compassion. Toute prière que j'élève se fasse avec amour et avec compassion. J'ai laissé la présentation dans la cabine. Celui qui veut voir toute la suite, il pourra prendre et exploiter. Nous prions. Seigneur Jésus, que ton nom soit loué parce que tu intercèdes pour nous. Que ton nom soit exalté. Parce que si nous sommes encore debout aujourd'hui, c'est parce que ta miséricorde surabonde dans nos vies. Ta grâce surabonde dans nos vies. Seigneur Jésus, toi le plus grand intercesseur, je prie que tu déverses dans nos cœurs l'amour, un amour désintéressé, que tu déverses dans nos cœurs la compassion, que nous puissions être compatissants envers ceux qui meurent, envers ceux qui s'égarent, envers ceux qui ne marchent pas, que nous ne puissions pas nous réjouir de la chute des autres, mais que nous puissions avoir le cœur qui était en Jésus-Christ, afin que nous soyons ces intercesseurs qualifiés au devant de toi. Que ta parole habite abondamment en nous. Donne-nous le désir et la passion de lire ta parole et de la mettre en pratique. Merci Seigneur Jésus, parce que nous puissions tout par toi qui nous fortifie. Viens Seigneur Jésus et accomplis ton œuvre à travers nous, à travers la domination partagée. C'est en ton nom précieux que nous avons prié. Amen. Amashi menshi cyane gose. Yigisha mu bwenge ko n'umuprofeseri mwihangane byo mutatahuye babwiye ko mushaka kubisaba ngaho. Haleluya. Yesu ashimwe. Shaka gusaba Christelle, Belize na Nadia mwegere ngaho. Dusigaje imisozi 3 hama mama yitegure parce que nous allons clôturer. Turakwije 18h kabisa. Ikomera amashi. Haleluya. Mana ntuze wibagira uyu munsi. Ntuze wibagira amasengesho twadugirije ngaha. Ntuze wibagire ko twaje imbere yawe kugira ngo twumve icyo tubwira kandi tukubwira ibiri mu mitima yacu. Turagushimiye ko watuganirije uciye mu bakozi bawe, watuganirije mu ijambo ryawe, watunejereje. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen.
Christelle, Belize, Nadia na Kizigenza wabo. Christelle ni hari na Belize bari abaraje karibu munyaruke nawe nyaruka ndabahaye umunota umwe we usengere twavuze ngingana we usengera media Salle Christelle we nawe usengera education indero mu gihugu cy'u Burundi nawe utubwira vision Imana yabahaye kubw'iki gikorwa dusigaje yindi umusozi umwe ninde muntu nga akora mu bintu vya technologie électronique c'est-à-dire internet ibintu vya internet wize bafitangwa iki IT ninde mu nta muntu informaticien nga allo singomanda bahikibazo ni juste kugira ngo nsengeshe umuntu ibintu azi kuko ni nabo umutipe cyangwa umutipe singahanya atazi na kimwe informatique aza gusengera bitari ivyo mugabo uwuze ibintu mwe n'ivyo aza kuvuga ati mana wagura ubwenga barundi babimenye ibi bintu ko birahambaye twe ntitubizi umuntu afite notion y'ibintu vya IT ninde sawa je vais nommer alors nta kundi banza musengere wena guhaye nakubwiye nkiwe uza kuvuga ishimana yabayeretse uvuga après wese sengera education nawe media uyu umu journaliste dukeneye ko media haca mu Imana bijya mu duparanganya muvuga ibitagira umutwe w'amaguru twa dukeneye Imana ivugwe kandi be priority hama muvuga ivyubaka ubwami bw'Imana yacu. Haleluya, amen, kandi be priority. Amen, amen. Indero turashaka ko igihugu cy'u Burundi turasengera indero kugira ngo bakiri muri creche ubu hari amakreche abantu bifise bajana muri creche Yesu avuge muri creche gatangure guhoha Yesu gashike muri PhD gahoha Yesu sivya kwe erega nusome turi ubwoko bwatoranije nuzavo inisite sere tuzobamo batangure kumenya ubwami bakira ababebe basaze bamenye vya Yesu. Haleluya, amen. Niho igihugu kizoba mu mahoro niho tuzomererwa neza. Hari ikintu nagomba kuvuga ngaha igituma nababwiye bijya gicaniro muhira hariho imikoshi apana imikoshi ce sont des malédictions générationnelles. Par exemple so yishwe na cancer wewe igaciza ikakugandagura n'abana bawe hagira imwe muri ADN nukuvuga ngo ce sont des malédictions ziza ni karonda nko Amerika bivuga ivyo rero nta kindi kibimata ugasanga umuryango ntimushobora kuramba ikintu cyo kuramba baragikuyeho gukenyagurika ugasanga mu muryango umupapa yapfuye kuri 45 umuhungu we mukuru acafa kuri 50 ntango yaramvye ukica mwicare mu observe no byose muga uko ushishikara kugira igicaniro mu rugo niko mwiyatura ku buzima bwa Bibiliya mu miryango yanyu. Nous sommes bénis dans les rues, nous sommes bénis turahezagiwe ahantu hose tuzoramba tuzobaho imyaka myinshi ngo tuglorifize izina ry'Imana. Nuvuga ngo Imana iba muri ico kibanza ikagendera abahindura amateka mugabo mutayi hamagaye ntiza. Imana irakomeye numu gentleman nakubwira ngo ndaje nono ntiyamva hisi iza wayemvise Imana. Rero nimwagira ibicaniro muhira bizokwirukana iyo mivumo yose igikoko cyo Satani yagovye kubicisha ugasanga mu minsi heza sidere yamaza imiryango yayihejeje yose nta mupapa yashaka kuramba yaba hejeje aba mama aba papa abana ivyo bintu byo gukenyuka n'abajene ko barakenyuka c'est une malédiction. Shira ibicaniro mu manzu dutera miringo zacu Imana ihindura amateka y'igihugu cyacu. Haleluya, barashaka gutangura ababubaho. Amen. Natwe duhaguruke dusenge ko turahejeje presque vuze nimwikomera amashifre nabitegereje nabaravye nabwiye Imana nti nimba uri kubabona nkuko ndakubona bashizemo akanyuma frère witegereze kuva saa moya bicaye aha hantu izuba ubushuhe bwabakubise bipepeye basubiriye mugabo bahagumye
kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Imana ntiry'ideni, icyo wayibwiriye aha cyose izogishitse, kandi amasezerano Imana yasezeraniye uburundi uzoyarya. Haleluya, ntuzopfa uzoramba kugira ushike ku cyo Imana yakuremeye. Haleluya, nawe ukora icyo yagusezeraniye. Hama turifuza ko dufata agafoto. Hariho nk'abantu bavuye kure vrema, amabisi mwereze kubatora, aba banyakayanza ibisi yabigirize kubatora mu kanya. Nico cyo ngoma ko musa n'abanyarutsa, hanyuma wewe usengere media amemta na IT, sivyo? Unyarutsa Belize asengere amashavuga impuzi cyangwa ijambo mama, tuba turangije ntihagire umwe agenda tugomba ifoto nk'aba cameraman, muturondere ingene dufata ifoto twese turimo, atanu mwavuyemo, singene mu bigenza imwe turimo twese. Alezi. Amen. Tugiye gusengera media na IT gutuma tumanako amakuru. Data mu izina rya Yesu, turi imbere yawe turagushimira umwanya mwiza tumaze hano. Ijambo ryawe data rimbwira ngo ubu butumwa bwiza buzovugwa, hanyuma uzoheza uze mwami Yesu kudutora. Sishigikanya na gatoyi ko ugutera imbere kw'ama media, ugutera imbere ko gutuma tumanako amakuru. Mana gufise ihangiro rimwe gusa, ni kugira ngo ubutumwa bwiza buvugwe hose, hanyuma uzudutore mwami Yesu. Turagushimiye mwami Imana kuko ufise imigambi myiza ku buzima bwacu, ufise imigambi myiza ku bantu bose, kugira ngo bose bakizwe bamenye bashike kukumenya ukuri. Mwami Imana nico gituma wa develop Seigneur, nico gituma washizeho le media, kugira ngo mwami wanje ubutumwa bwiza umuntu wese ahari hose abwumve. None Mana yanje turaje kugusaba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, turagutakambiye mwami Imana, turagushimiye kubona le media ziriko ziratera imbere. Tuje kugusaba ngo zigukorere mwami, tuje kugusaba ngo ubimenyeshe amakuru vyose bikorere Kristo, bikorere ubwami bw'Imana. Nihagire mwami wanje ibiba détourné par l'ennemi, nkuko turiko turabibona. Mana tuje gufuta ibimenyesha amakuru vyabaye détourné par l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Turanse ku mwansi akoresha ituma tumanako amakuru kugira ngo yonona abana bacu, yonona imitokama yacu, yonona ibintu vyose mwami wanje. Ubwiza bwawe mwami turavyanse mu izina rya Yesu. Mwami turaguhamagaye, turaguhamagaye Mana yacu kugira ngo wumve gusenga kwacu. Mana turagushimiye kuri le media, turanse ububeshi mwituma tumanako amakuru, turanse ibikorwa byose by'umugwanizi acisha mu gutuma tumanako amakuru. Mu izina rya Yesu turatura amakuru y'ukuri mu izina rya Yesu Kristo munye Nazareti. Mana turakweretse les journalistes, turakweretse abakora bose dans le monde des médias kugira ngo bakore koma. Mana gakiza kawe kabashikeko, ubuntu bwawe babeko. Mana bakumenye, bamenye, bagira ihangiro ryawe, bagira vision gukorera Imana mu byo ariko barakora byose. Uhoraho Mana yanje, ndakweretse aba bana bacu batwawe cyane na le media, batwawe cyane n'ibitaguhesha icubahiro, bigafashishwa cyane n'ibimenyesha amakuru. Mwami Imana turabifuse ibyo bimenyesha amakuru ko biratuma abana bacu batazokwigera bamenya Imana. Turabifuse mu izina rya Yesu. Mwami turasenga ngo gushika ku mpera y'isi ibimenyesha amakuru bishikeyo, bivuga ubwiza bwawe Mana, bivuga ubukuru bwawe Mana, bivuga ibiteza imbere igihugu Mana, bivuga mwami wanje ibituma isi iba nziza aho kuvuga ibituma isi iranduka. Mu izina rya Yesu Kristo umunye Nazareti. Mana turaguhamagaye muri ivyo bimenyesha amakuru ngo biguheshe icubahiro. Erega mwami ijambo ryawe rirongera rikambwira ngo nzokwamamaza, haleluya, ngo isi yose yamamaze ubwiza bwawe Mana, yamamaze n'ibikorwa vyawe bikomeye wakoze. None Mana ndasenga ngo imenyesha amakuru le platform zose ziriko zirakoreshwa n'abakristo n'abandi bose zikoreshwe kubw'icubahiro cawe Mana. Tureke kwigira utumana Mana, turanse kwa abakristo aho bari baposta ivyabo, baposta uko basa, baposta ingena amapoze bafashe. Ariko mwami Yesu turasenga ngo
Kristo yumve neza ko Yesu Kristo ari we akwiye kwamamazwa, Yesu Kristo ari we mustar, ari we akwiye kumenyekana. Twebwe dufudike mu izina rya Yesu, maze mwami izo platforme tuzikoreshe kugira tuvuge ubutumwa bwiza, kugira tuvuge ibifasha abantu, atari kugira twishime twikunde. Urakoze mwami Imana, hindura imitima yacu, tumenye ko ari igikoresho washize mu minwa yacu kugira ngo tugikoreshe Mana kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana, atari kubwo kwishima no kwikunda. Mana ndagushimiye ko wumva gusenga kwacu, ndakweretse n'igisata ca IT mwami. Muri iki gihe IT iteye imbere, ibintu byose bikoreshwa na informatique. Turasenze mwami Imana kugira ngo abarundi mu gihugu cacu natwe tumenye ubwenge, kuko mwami wanje isi y'ubu iri kwigendeshwa na informatique. Mu gukora byose ni informatique, ariko abarundi ntavyo bazi. Mana ugurura amaso, zana ubwenge, tumenye mwami ico gisata natwe tucifatire. Haleluya! Abarundi bamenye ubwenge, bamenye gukoresha ubuhinga bwa none, nabo batera imbere kumurinda abandi ko batera imbere. Mana ndagushimiye ko wumva gusenga kwacu, ndabisenze ndavyizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushima ko uri umugira neza, turagushima ko wisakaje ubuntu bwinshi. Turakwimitse muri education yo mu gihugu cy'u Burundi mu izina rya Yesu Kristo. Mwami turongeye kunagura ya education yo kuziko, za nyigisho zo kuziko, aha abavyeyi bitaha abana bakabaganiriza, bakabigisha ibizira n'ibitazira. Turongeye kuyihagurutsa mu gihugu cy'u Burundi mu izina rya Yesu Kristo. Ndaremye umutima mu bavyeyi wo kuganiriza abana babo, wo kubigisha mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo vy'ukuri bige ibikwiriye n'ibibereye uzoba ukoze. Mana ndakweretse ama Sunday school, aho abana bacu bigira ku mashengero atandukanye. Mwami ndasenze ngo ubahe ubwenge bwo kubigisha igikenewe mu gihe nk'iki, bwo kubigisha indero ikenewe mu gihe nk'iki mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndakweretse education ku mashuri atandukanye. Mwami ndakwimitsemwo mu byo biga mwami Imana, bongere kwiga indero runtu mu izina rya Yesu Kristo. Biga ico wewe uvuga, bakurire mu buntu bwawe. Turakeneye mwami Imana gusubira ku isoko mu izina rya Yesu Kristo. Inyigisho zipfuye abana bakira, ndazatsa ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Inyigisho z'ubunyoma, inyigisho zijana mu vyaha abana bacu bagenda barahura nazo, haba ku mashure, haba aho bagendera, izo ndazatsa ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ndimitse we muri education, reka mwami education ibe dirije nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye abaformateur, abakora inyigisho mu Burundi, ngo ubespire mwami gushiramwo n'ivy'ijambo ryawe, ubespire gushiramwo ibishobora gutuma education itera imbere mu izina rya Yesu Kristo. Bariko barabitegura mwami ubarongore kugira ngo babitegure bihuye mwami Imana n'ivyo ugomba mu izina rya Yesu Kristo. Ibitagira ikimazi muri education y'u Burundi, ivyo ndavyatsa ubushobozi, ivyo ndabikuye mu maprograme mu izina rya Yesu. Turasenze mwami ngo indero yongere kuba mwami idasanzwe mu bana bacu, mbere no mu miyabaga, ahantu hose bazohura mwami, baze bige mwami bikwiriye kwigwa, bituma izina ryawe rishigwa hejuru. Ndakwimitse mu mpande zose, aho abantu bashobora guhurira mwami Imana n'ababaha indero. Mwami ndase abo bantu baza kugira ngo bazimize abana bato, ugasanga ariko babigisha ibizira, ugasanga mu maprograme uko bashiramwo ibizira, mu madesani mugasanga ariko bashiramwo ibizira. Ariko mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo indero ibiyitomoye, ibiyivuye kuri wewe, amaprograme yose aba yavuye kuri wewe, kugira ngo vy'ukuri dusubire kuri ya ndero ya kera, ya ndero ikenewe, ya ndero ishingiye ku ijambo ryawe. Uzoba ukoze izina ryawe ryubahwe mu izina ryawe rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Turashobora kwicara gato, hama twagomba gusangira n'abari hano ico Imana yavuganye natwe ku bijanye n'iki gikorwa cyo gusengera igihugu cacu. Imana ishimwe cyane. Mwese mwarabonye ko igihugu cacu
cagabuwe mu maregiyo 5. Yesu ashimwe. Intara zose zahoze zaraserukiwe kandi zarakiriye rino yerekwa. Rero twebwe natwe iri yerekwa twararyakiriye, ariko muri 2022 Imana itugenderera mu bundi buryo. Twariko turabikora nk'uko twabibwiwe, ariko nagomba ndababwire hari ikintu gikomeye. Ntushobora kuba umusenzi utubatse ubucuti n'Imana yawe, imigenderanire n'Imana yawe. Imana ishimwe cyane. Imana yabwiye Aburahamu ati sinshobora kugenda nashoboye kumenyesha Aburahamu ibyo ngiye gukora kuko ari inshuti yanjye. Rero muri 2022 Imana yaratumenyesheje ibintu byinshi, turahindura systeme twasengamwo. Imana iraduha amastrategy yo gusenga tutari buvugire ngaha kubera impamvu z'umutekano wacu. Imana ishimwe cyane. Rero twagomba dusabe tubinginga abantu bo mu maregiyo, hari Imana yavuganye natwe, kandi Imana yavuganye natwe ntacyo tuvugira ngaha, twaragisangiye n'uburongozi bwa kino gikorwa, baragishima. Turasabye mutwugururire umuryango. Nagomba ndababwire yuko iyo ugize ubucuti n'Imana niyo iguha strategy zo gusenga. Rero izo strategy Imana yaraziduhaye kandi iziduha kubw'igihugu cyose. Imana ishimwe cyane. Hari ibyo twashobojwe nabyo nyine tutari buvugire ngaha, ariko turifuza ko dushika muri ayo maregiyo. Imana ishimwe. Hama tukabasangiza ibyo bintu Imana yavuganye natwe, kugira ngo igihugu cyose dushobore gusenga turi ku kintu kimwe, dufashe ikintu kimwe, duhuje umutima n'inama. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero turaza gusaba abo mu maregiyo baze gutanga nimero zabo ku barongozi, kugira ngo ubwo buntu twahawe tuze tububashikirize. Imana ibahezagire. Amen. Ngomba guha ijambo mama agira dukurikirire, ariko nagomba ndabasabe dufise abubahwa ngaha kandi benshi. Ntihagire umuntu n'umwe aza kubuja gushika bose bagenda. N'ifoto tuyigira bagiye. Amen. Kiretse babishimye ko twifotozanya. Mugabo babwiza kuguma ngaha batabishatse. Haleluya. Ntihagire umuntu n'umwe abuja. Imodoka zabo zirabarindiriye. Haleluya. Kugira tugire indero ko Imana irifuza ko tubantu indero. Amen. Kamijambo mama ninde yahezagiwe ngaha. Turarangije. Kuko iyo tawahezewe ntwara kuguma ngaha. Nitwasubira guhamagara uzoza. Okay, sawa. Ijya saho uzoyisenga. Uzogushika muhira groupe yamaze kuba créer y'amasengesho y'urudaca kubw'igihugu c'ubu Burundi. Ha, kirakomvomvo. Kidaimana kirusufeye cyagiye twakiranduye mu Burundi. Amasinzi. Sa bega yemwe protocole mumerewe gute? Mwahaye abantu bose mwima abavyeyi. None ndakubaza ibi nibiki? Mwaronse 0. Nta naropeshaje murongo. Yarukana izo list. Ntibigeze umva batinye. Ni vyiza kubaha mugabo nabo n'abasenzi. Bana gutinya abavyeyi. Abari Imana yumvira cyane. Nageze nariswereza abavyeyi. Haleluya. Mama urashaka kuburaza kudusezerera, kutubwira akajambo ka nyuma kugira ngo umuntu wese yaje ngaha yumve ko yakunzwe n'Imana kandi ko Imana yamugiriye neza. Kandi ndabashimiye. Turabashimiye. Ko tatambe twirorera. Ko kenshi tutaba twirorera. Ko amasengesho tuyagira rimwe mu kwezi. Iyo ukwezi guheze twisanga turi babiri je namwe twarabana mu maso nk'ibijuju. Tuvuga ati bontaco reka tubandanye uyu musozi tuzowumanyura. Haleluya.
uyu munsi rero muri benshi twasenze. Haleluya. Rero Imana ibahezagire, turashimiye cyane umuntu wese yari ngaho kugira afashe. Hari aba protocole basi ntumva ngo ndabakaraho ntibatanze liste, bakoze ibintu bikora inka, bakoze neza ku rutonde. Hari umuntu yigeze yumva amerewe nabi mu ntebe, mwese ntibamerewe neza. Haleluya. Batwakiriye nk'abami n'abamikazi, abaririmbyi. Imana ibahezagire, komera amashyi abaririmbyi. Jema mabu nakivuga ngo korale ngo visiting izoririmba ngo umunsi wose. Abye bashi ngirazo se barakurana biyizi yari abanyene biri wabaha kandi basenga uko twasenga. Nimubakomera amashifure. Imana ibahezagire uko twasenga ariko basenga. Imana ibahezagirire. Mugani nicishitse amasezerano kuri mwebwe gusa kwera après 400 ans. Oya natwe twiza ko turimo. Amen. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Imana ihezagire abavugije ivyuma, Imana ihezagire abakamehamani, Imana ihezagire. Ubwa nyuma rero ngomba gushimira uyu muvyeyi. Twarahiriwe ko dufise umuntu nk'uyu vraiment. Ni umuvyeyi mwiza cyane. Nimutamukunda vraiment birakugoye. Abaza baruri ngene mumeze. Sinzi ngorane mufise. Imana naduhezagiye. Iduha umuvyeyi mwiza. Umuvyeyi akunda abantu, umuvyeyi adukunda, umuvyeyi yumva abantu, umuvyeyi afite umutima nk'uw'Imana. Amashikandi yaratwakiriye, aradutega amatwi, nta kintu na kimwe yigeze aduhangayishisha ati mwe nimwitekane bizogenda neza. Kwakira abantu nkatwe inkengerwa kabisa, akaduha icubahiro cyo guhonyora ikirenge ngaha. Vrema Imana yo mwijuru ibaho umutima uciye bugufi. Munda kubwira abantu ntibashe. Imana niyo bashira hejuru, muze mwame muciye bugufi. Ntizi gushira hejuru ngo wirate, kuko igushira hejuru gushirwa hasi vyimirije. Rero vyo vyiza rero iyo minsi umaze uhawe icubahiro ugumura umuntu simple et humble. Udusiga izina ryiza mu gihugu cy'u Burundi no mwijuru. Bavuga ati habaye umuntu. Erega hari ibitabo vyandikwa. Hari ibitabo biriko birandikwa mwijuru kubera mwebwe. Ivyo ukora byose biranditswe. Rero Imana igiye kuba bizigirwa tugwe turi simple et humble. Utamunezerewe ngira ngo icyo bayatagukoreye ciza twebwe ariko dukorera vyiza. Rero wihangana wifata munezero natwe. C'est ton affaire. Hakundi homba homboka. Reka tumuhe ijambo umuvyeyi aze hanyuma muce mutekereje cyane gushika bubaho abagenda hamashe twifotoza. Karibu mama, amashimeshi ku muvyeyi wacu. Mushimira Imana yamuduhayira imuzigame murambishe muhezagire mugira umugisha kuno ku bandi benshi mu izina rya Yesu. Ikizana n'abandi ba mama benshi bameze nkawe benshi abicitegererezo nawe niba mukuru akomeye uzumere nkawe mu izina rya Yesu. Umwigane. Haleluya. Cyambere nohera ko nuko abubahwa sinumva ukuntu mubakuye mu ifoto kandi mwirigwanye umunsi wose amweke mudashaka kubabona mu ifoto. Urumva twaje ko vyobagora ahubwo ryo bari iteka tugiye hamwe mu ifoto. Ivyakwe bavyemeye muravyemeye abavyeyi. None ko twirigwanye umunsi wose. Yego nukuri. Hanyuma ikindi cya kabiri nashaka gusaba mwebwe mwadutumiye mwakoze cyane gose. President ngo nga ni president wa Réseau des femmes pasteurs. Mvuze president ntimukomeretse naze ngaha yumvirize ingene badushima turi kumwe. Ego cyane turabashimira gose. Amen. Kuko burya ikiyumviro cyose kigira ugitangura. Nk'ubu ntitwari kwiyadukiza ngo tuze hano twirigwe dusenga iyo mutavyiyumvira nyene kugira ngo mudutumire. Imana yo mwijuru rero ibahezagire cyane. Hanyuma icyo nashaka kubasaba
twashaka gusaba uwundi munsi muzo mwongere mupange twarabisengeye cyane. Imana ishimwe kuko nagira ndababaze yuko jewe numvise umengo twozoza turagifata uyu mwanya kuko nibindi turabijamwo tukavyirirwamwo tukabikora kwirirwa ngaho imbere y'Imana n'ubuntu. Hallelujah, amen. Ego mu wundi munsi muzoswe nimba ari nk'inyuma y'amezi angahe mukavuga ngo nk'inyuma y'amezi 3 cyangwa inyuma y'amezi 6 aho mu 8 mukongera mukadutumira tukongera hoho tugaca dusengera n'abana bazoba bari hafi yo kuja kwishure ibintu vya gutyo. Rero nukuri je nashaka gusaba yuko mwozosubira mukadutumira kugira ngo twirirwe imbere y'Imana. Nukuri biraryoshe cyangwa uwundi munsi mukadutumira tukaharara kuko nijoro naryo nukuri nijoro naryo nyene riraryoshe. Ijoro rica tutabizi nitumenya n'ukuntu bwakeye kandi hari ababuze umwanya ku murango bakawuronka mwijoro. Uko mwe muyera zobarongora mugabo numva ibi bintu biryoshe tutobihereza aha muze musubire mudutumire. Rumva mwe muguma muzunguruka hirya no hino hariho igihe kandi burya mutubwiye twabaherekeza umunsi umwe. Ndazi ko hari uwundi ngaha avuga ati umunsi bogenda hana kaje no baherekeza niba hari none gahemu jewe ubwanje ndumva uwundi munsi ahantu mugiye turashobora kujyana nkabaherekeza mfise akanya. Hariho n'uwundi avuga ati nanje noshobora kubaherekeza. Ego hanyuma ko hari gusaba uwo munsi. Ikindi kigira gatatu nagomba gusaba ndagisaba bene data bari hiyo nagomba kubasaba ngo navuze ngo bagende guharura ya mahera twatanga mugabo nibazana igiseke turiho amatike y'abavuye ruguru foko turiho amatike y'abavuye ruguru. Igikorwa ari cumwe kiravuna ariko dukoreye hamwe. Navuze bagende bayaharura ariko ko muri harabatarosa akaryo ko gutanga nimutuzanira igiseke ufise 1000 ufise 5-10 ashiremwo hanyuma tuze guteranya na yandi bashiramwe ubwa mbere hanyuma abavuye ruguru bashobore kuronka tike yo gusubira inyuma. Bajya abantu bavyutse saa 9 ugira ngo urumva bavyutse saa 9 natwe tubure n'igihumbi cya tike yo gusubira inyuma mwumva tutoba tuburiyemwo byose. Rero ufise icyo ashobora gukora agikore kugira turihe tike yabo bantu bavuye ruguru bizoba ari vyiza. Hanyuma ibisigaye turakengurutse cyane gose bivuye ku mutima. Uyu mwanya twamaze imbere y'Imana turashimye kubw'inyigisho. Urabona si no gusenga gusa haba harimo n'umwanya wo kwiga navyo bitubera vyiza cyane. Burya kwiga tuba tubikeneye bikagira ko dusenga tuba tubikeneye. Rero turashimye cyane mwarakoze kwitanga. Burya igikorwa cyose kiraruhisha mu nteguro. Ndazi ko mwarushe mwiyumvira ukumupanga ibi na biriya. Rero Imana yo mwijuru ibaha akaruhuko ibanagure. Ndazi ko indamu yivyaye kubera iki gikorwa giheze indamura yivyaye. Rero Imana ikibanagura ibaha inkomezi nshasha. Hanyuma ibyo mwakoze mwiyumvira mwiruka mukoresha nari nibagiye ko bakoresheje n'ama invitation. Burya no gukoresha ama invitation no kugura ama envelope n'ibintu byose biremereye. Rero nico gituma guterera iki gikorwa bama baduga bakariha igitoro bama baduga bakariha hoteli n'igikorwa gikomeye cyo burya udashoboye kugenda ngo asenga arashobora guterera igitoro agashobora guterera imodoka agashobora guterera amazi bazonywa agashobora kubarihira hoteli. Naho nyene nawe uburi kurakora iki gikorwa cyo gusengera igihugu nawe ububikoze mu bundi buryo. Rero nico gituma nariko ndavuga nti dushigikire iki gikorwa tugishigikire tubinezererewe kuko ni igikorwa ciza twese dukwiye kubamwo mu buryo umuntu ashoboye. Mama Rifina yavuze ikintu gikomeye
yavuze rimwe numva kabiri ikijanye no yuko yari kuba ministeri, kuko ibi mu bisanzwe bavuga ngo ni umuhamagaro, ajya amabango urumva ajamwo abafise umuhamagaro no kwenterseda ntibishobora gukora umuntu adafise umuhamagaro. Turasenga n'ibyo tugasenga, umuntu akavyuka agasenga, umuntu agafata umunsi umwe agasenga, agafata mugabe ico bita kwenterseda ni umuhamagaro. Yari karavuga ukuntu nayo yari ikwiye kuba ministeri, ngira kumbure nibongera kwandika Bibiliya nawe uzotanga ico ciyumviro yuko boshiramwo ikaba ministeri igira gatandatu, kuko ni ivy'ukuri nawo kwenterseda adafise umuhamagaro wavyo, kuko bica bimunanira. Nuko rero turabashimiye gose 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 gose, mwarakoze kwemera kuza gusengera hano. Imana yo mwijuru ibahezagire, ibagirire neza. Mbona wafashe mikro. Twariko turabazanya tuti none umuvyeyi ahejeje kuvuga hari usubizamwo. Oya nta ngorane nuko ni mwebwe nyene igikorwa, ni mwebwe mwari mufise vola y'imodoka y'uno munsi. Nta n'ikindi twashaka kuvuga atari ugushima, tubashimira mwebwe kuntu mwatwitangiye mugatanga aho dukorera, mugatanga ibintu byose bikenewe, twaguwe neza, muratanga abafasha muri ibi bikorwa byose kugira byose bitunganywe neza. Ahubwo igikorwa nimwe mwagikoze cyane gusumba na twebwe. Nukuri tubasabira kugira ngo murambe, tugume dukorana, mugume mudufata mu mugongo, ahubwo mudufate n'ukuboko mutuduza kugira ngo dushike ku yindi ntambuko, kuko tubigira ko vyinshi. Tukaba dushimiye n'abubahwa baje kuva mu gitondo gushika aya masaha. Nukuri n'ibintu bidasanzwe. Imana ibahera umugisha kandi izibe bibahembere, ntibizogende gutyo, ntibizokwijane. Nukuri mwakoze cyane, turabashimiye cyane. Turashimiye abafashe barakota imiduga, bambwiye yuko bakose imiduga 3 kugira bashobore gushika ngaha. Ayo masaha bavyutse n'ubundi baca basubira gufata umuduga, baca basubira baduka. No kwitanga bidasanzwe. Imana ibahezagire cyane kandi umurimo mwatanguye mu bushishikare, kuko nitwarangiza neza niho tuzohembwa. Rero kwari gushima muvyeyi, kwari gushima. Hanyuma nukuri turanezerewe kubona mwatanze kijya ciyumviro. Twebwe ahubwo twari twagize isoni zo kuvuga ati muri uyu mwaka tuzogaruke, ariko turavyifuza cyane, turavyifuza kuko birakenewe nguko ya misi izorushirizeho kwegereza, ngo namwe muzorushirizeho gukoranira hamwe. Reka rero tuze turakoranira hamwe, turonka inyigisho, hanyuma dusenga Imana kugira ngo Imana nayo turushirizeho kuyegera, kuko ngo nitwarushirizaho kuyegera nayo izotwegera. Murakoze cyane. Sinovuga byinshi. Hari ikintu yavuze kintangaje, yavuze ngo tuze turamubwira, tubabwire muduherekeze. Hari ikintu gikomeye Josene ntiyavuze, sinzi igituma namuhaye ijambo ntavuge vraiment. Imana yarababwiye ko aya bayita ama province, ama region 5 n'ama province. Yavuze ko adashaka kumena ibanga. Ngashaka kumena ibanga, nta by'amabanga naje hari. Imana yababwiye ko tubwiza kuza turorganiza nk'uko twagize muri Bujumbura. OK? Imana yababwiye ngo baze barorganiza dans chaque province. Nk'ubu ahazokurikira ni muri Ngozi. Ngozi ni region yitwa gute? Butanyerera. Nukuvuga ngo ama province yose yimukiye muri Butanyerera, tuca tuyegeranya, tuca duhurirayo. We ntumva ko ari opportunity kugira ngo aba bavyeyi bose baduherekeze, tuwuze nk'uko namwe mwaje. Amen. Iki kintu ko ubunyama descente tuzogira yose azobajanye niyo vision y'ukwegeranya ama province 5. Buduhere muri Bujumbura, tuzoca dusubira muri Butanyerera, hamusha dusubira handi. Kurumva ama province ko tuya renforcer
abe fort abe ariko arasengerwa umwanya munini. Rero urumva ikavuze kirakomeye, avuze ivyo afite ivy'Imana yababwiye. C'est une confirmation que tugiye gukorera Imana ku muvuduko. Imana yemuhezagire. Hanyuma ikindi naco yavuze ngo tuze turahura. Ubunye nukuri turashaka ko twe na Mariya turi bake. Turashaka ko muze munatubusta. Nkahavuze ati tugire veye. Ni mworganize veye y'amasengesho y'igihugu. Akatubusta akatubwira ati nimugire veye canke iyi date mugire muhamagara abandi bantu. No mutubuste tuze turahanurwa. Kuko urumva turi bake turaruha. Uyu ni umupasiteri afite ishengero mu Ruhisha, afite ministry mu bamuvugiramwo. Rero mba nkeneye tuba dukeneye umuntu atubusta kugira ngo tugire inguvu. Kuko ni umusozi munini uremereye. Kandi mudufashije tuzotera imbere. Ndashimye nibagiye gushimira umuntu nkunda cyane. Mami, Imana iguhezagire. Uyu mumama mbaye muramuzi. Muramuzi mwebwe? Hariho abatamuzi. Abatamuzi, uyu ni umumama, ni umupatriarche. Ni madamu ngenda ndumwe. Haguruka gatoya mami. Mami n'umukizwa akomeye cyane. Ntibabitahura. Uyu aradukurira twese. Adukurira muri byinshi, mu vy'Imana, mu vy'umubiri. Umva, nimwiyumvire histoire y'u Burundi kuva kuri ngenda ndumwe. Raba ingena ameze n'inkumi. Muri Yesu hari ubujene. Arakunda Imana n'umutima. Reka ndamuhe mikoro bashavuke. Abaramutse mami turamutse. Ramutse abantu wagenda utavuze. Bishoboka. We nagumaho ntacyo. Yesu ashimwe cyane. Amen. We urantangaje. Narina ingene mvunduruye mu kanya tugira dutahe. Byose namaze gudepoza. Nukuri ndanezerewe cyane. Kandi si ubu gusa, saha gusa. Ahantu hose ngiye sanga bose ndabaruta. Nta numwe afise imyaka nk'iyo mfise yemwe. No mwishengero sengeramo bose ndabaruta. N'umunezero rero kubona abana nk'aba nkamwe muri abana navyaye. Mfise abuzukuru. Mfise abuzukuruza. Yewe gaye naramaze ku ndi muri Yesu ivyo bintu nabigiyemwo nkuzuku nyene. Nakuriye hahandi mutayobewe. Nta kundi no bivuga. Ibi bintu nabigiyemwo ntabisavye, sinzi umuntu yaje aratubwira ngo nugukizwa ngo udakijijwe. Wagaye nimbega uwo muntu ariko aravuga ibiki. Jewe kuva nkiri umwana muto ndumusenzi ngira gute mvugisha pure zingahe ku munsi. None jewe ngo sinkijijwe. Yoshe genda ndamurungika agenda menga aragimiranye asubira aragaruka. Mugabo amaze kugenda nkacanda bahijya no hino abantu basengana hamwe nawe ko nabamana umunezero. Ico kintu nico cyangutuye. Bajya abantu barafise ikibazo ndabazi bamwe bafise ibibazo ariko bama banezerewe. Umunsi rero umwe araza aranyitwara araramuhira mudamu araramuhira arabimbwira yo twese n'abana twakirijwe rimwe twakiriye umunsi umwe yo ndaryoherwa nteye. Abana basa abangana nabo navyaye nibo bariko barantwara mu gakiza. Abana basa n'abuzukuru nibo turiko turasenga hamwe. Jewe nta muntu tungana jewe mbona mw'isengero. Ndongo mwese senga hamwe n'abana banje, senga hamwe n'abuzukuru n'abuzukuruza. Biranezera cyane cyane. Aha jewe ndazi intwaro y'ababirigi narayibayemo. Iyo ubwami bwo twarimwo dedanye n'umugabo wanje yarakora muri Mana yanje. Izi ntwaro zose zakuranwa mbona bizikurikirana zigenda. Nkabona abana batonya bakuze gato nta numwe tungana jewe ntawe mbona mukuri. Kiretse uwo ntarabona si
hariho ngaha yemwe afise imyaka irenga 80 80 ningahe yo bakivuga nkumva yego cyane cyane nkumva kandi bikandyohera kandi nkabibamwo yo mana nama nabuze nti mana nzoburisho ndaguha ariko nzogushima nukuri harabaye igihe ntari nzi ko nzomara n'imyaka 30 kuko byambaye ko ofisi imyaka 30 ni hamwe nifuza gupfa kandi nopfa n'abana bandi bose tukagenda nkumva niwo munezero nta espoir namba nari nzi ko nzobona ibindi ko ndabona ko nzobona abana banje bageza abuzukuru nibo bankorera nibo bamfasha nibo bampa byose indege gusa ndazamamwo nimureke iyo mana sinoye mvuga ngo abamama bose twasengeye b'abapfakazi aya mavuta babe ko mu izina rya Yesu yafake mu buryo buri tragique ababaye cyane Imana yaramuhojeje aramaze kunda konta histoire yiwe ntashaka kwivugira ngaha ngo ayiheze wofata umunsi wose mugabe Imana yaramuhojeje umunsi yinjiye muri Yesu yamuhinduriye page amen icara shamami Imana guha umugisha wakoze kuza wakoze kutunezereza abavuga aho bose ndabaje uyu mama ndamuzi unyu ko wikawusha uratinya amahoro mwese mu izina rya Yesu ndabakunda cyane ndaryoheye cyane kuba ndi ngaha ndashimiye cyane evangeliste ngaha Alice ndashimiye Pasteur Marie kubona mwategekanije iki gikorane ndashimiye mama Buntu ko yadutumiye byari biryoshe ndaryoheye cyane amen ndashima Imana kubona uyu mama yakijwe ndamubona n'amaso yanje ndamushimiye Imana cyane kubona yatabihevye hari undi mama ngaha nkunda cyane gose mwatanze reka tubwira abavuye ruguru uyu yahejeje kuvuga Madame Pascal turabasabye mwongere muhaguruke uyu yahejeje kuvuga ni Madame ntibantunganye Madame ntibantunganye d'accord sinari namuvuze pardon ego abatari bamuzi n'uyu arakunda Imana arakijijwe cyane hari undi mama rero ngaha anye mugitangaza je ndakuzi par le billet de votre petite sœur Bertilde dukorana imirimo y'Imana abaramutse uni Madame Ntajyamira abaramutse tugire Kristu naganze Kristo tugire Kristu naganze tugire Kristu naganze Kristo ego murakoze cyane sinari niteguriye kubaramutsa murakoze cyane rero kumpa akakaryo icyo nagira mvuge no kugaragaza akanyamuneza nkiza mu gitondo sinari nzi ko nza kuryoherwa gutya kuko ku by'ukuri nuvuga ko ari ubwa mbere ninjira mu rushengero ni ubwa mbere n'ukuri nivyo ndafise mutoyi wanje asengera ngaha muganje nsengera ahandi ariko nashaka ndababwire yuko nanezerewe gose n'amashengesho hanyuma nkaba nifuza no hanyuma nzogaruka nimwadutuma murakoze haleluya turiko n'undi muvyeyi mwiza cyane gose mama turagukunda cyane mama mwiza gose l'épouse du feu président Bagaza mukubera amashimana arakijijwe cyane urashaka turamutsa mama Imana ishimwe shengero ry'Imana ndanezerewe cyane kuba ndi ngaha mama Buntu warakoze cyane kuntumira n'ukurikira uzuntumire nzoza maze Imana yangiriye ubuntu cyagiye nari hariya hejuru sinari ndayizi nagiye kuyimenya ngiye mu buhungiro mugabo igihe cy'Imana cyama ari ciza maze nk'imyaka irenga 22 naramenye agakiza Imana yatugiriye neza mama Buntu Imana ikutukomereze ugumu tubere umwungere nk'uko nyene twebwe ba gramere uratwibuka Imana igukomeze n'ishengero ryawe mama wundi nawe
mwabise ngo ndabizi umugabo nashaka ari kirundi ciza mwavuze ngo abasenzi abinginzi mama wacu abinginzi Imana nabi gukomeze cyane kuko hajya shitani aranka abinginzi arabagwanya kurusha ibindi bintu byose ariko ntacu turabatsinze nko mwatubwiye hari ngo abari munsi y'ikirenge cyacu ngo munsi ntaca azotubwira ntaca azobagira mubandanye dusengera iki gihugu cyiza cy'u Burundi Imana yaduhaye je nagiye mu bihugu byinshi nagiye mu buhungiro mu bihugu bya Libya hehe na hantu hari ubugaragwa ubonye Burundi rero niho umenya ingene Burundi ari bwiza ingene abarundi ari beza inzuzi imisozi ibiti inyoni byose ni byiza mubandanye mushishikare muze muradutumira natwe turabandanya gusengera iki gihugu maze coboroke kibe ciza kibe cya gihugu cy'amata n'ubuki nk'uko Imana yabivuze murakoze cyane bashaka kumuha desinfectant kuma desinfectant abavyeyi banje ntibave bandura imicafu haleluya ndahaye ijambo mama sisira kuri mwaka kandi ambabari sisubira ndihanye ndashimiye nanje abo bavyeyi ko bemeye bakaza nanje sinoreka kubakengurukira mwarakoze hariho ahantu duhurira nababwiriye ko ikino gikorwa boza none bakaba baje Imana ibahezagira hari ikintu novuga kuri mami jewe cyanyoheye kinguma mu mutwe nuko ari we mu mama wa mbere yatwaye imodoka mu Burundi zako kantu sinigera ndakibagira na rimwe ariko mu nkundire kandi twereke abavuye ruguru aba batambukanye w'umurongozi w'inama nkenguza amateka va hasi urabe hari inyuma mutambukanye w'umurongozi w'inama nshinga amateka icegera cy'umukuru w'inama nkenguza amateka ego n'umutambukanyi wa Mere de la Ville waza ngo turakwibagira umutambukanyi wa Mere de la Ville ubu dutwara muri kino gisagara umutambukanyi w'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi nawe nyene namwe mwese muri hano Imana ibahezagire cyane abashinga amateka n'ababonye abakenguza amateka Imana ibahezagire rwose bakoze kuza kubana natwe Imana ibahezagire nuko reka tuve hasi dusenge kugira ngo dusozere aho utari burare wohava kare yemwe Imana yacu ni nziza ni inshuti itazigera iduhemukira na rimwe turagushimiye cyane uyu munsi watubereye mwiza mu buryo budasanzwe katubereye akaryo keza ko kwirirwa imbere yawe dusenga twumva amajambo y'ubugingo ibi nibihe turonka gake ariko twari dukeneye cyane imyitwarariko y'iby'ubugingo iradutwara ugasanga nta mwanya nk'uyu turonse amasaha 11 turi imbere yawe nukuri n'ubuntu butangaje watugiriye turagukengurukiye cyane turagushimiye inyigisho twumvise turagushimiye indirimbo z'amashimwe z'amatazirano twumvise
turagushimiye ibyo twasengeye imitwaro itandukanye kandi turizera ko wabyumvise uri mu ijuru kandi ugiye kudukorera mwami. Erega babiri baruta umwe kandi igitsibo cy'imigozi itatu nicyoroshe guca. Rero turi kumwe nk'uku tukaba hamwe duhuje umutima n'inama, biragira ikimazi kinini ya cyane gusumba abantu babikoze ari babiri nk'uku twari ko turababona. Nuko rero turagushimiye abavuye ruguru ko wabazigamye bakaza amahoro bagashika amahoro. Turagushimiye abavuye hafi, tugiye gutandukana ku bw'iyi mibiri. Ubandanye udushoboza gukunda igihugu no kugisengera, ubandanye udushoboza gukunda abaganza no kubasengera mu izina rya Yesu. Kandi na twebwe ubandanye kudushoboza guteramira imiryango yacu kugira ngo turerere Uburundi, dutegure Uburundi bw'ejo, Uburundi bwa kazoza. Uzoba ukoze cyane mu izina rya Yesu Kristo. Abagiye rero kuduga ruguru turabasengera, cyangwa abazoduga ejo baze bagenda amahoro, bashika amahoro, bazigamwe mu kayira bazoshika amahoro. Abagiye hafi nabo nyene bashika amahoro. Nuko urakoze, turagushimiye. Ubuntu bwawe n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi biherekeza umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Tuvuge twese ngo amen. Agafoto ntimukatwime, agafoto reka nibaza abo bavyeyi twipange ngaha turabe ko bareka kudufoto. Karibu ngaha, karibu namwe.